बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। आलमुल गैब मेरा रब्ब कायनात है और ये जो हम पेशन गोइया करते हैं ये इल्म नजूम की बुनियाद पर की जाती हैं। स्टार्स की पोजीशन के मुताबिक जो चीज़ें नज़र आती हैं आपके हॉरोस्कोप में, उसी हवाले से बात की जाती है। मज़ीद अक्सर लोग ये पूछते हैं हमारा 2019 कैसा रहेगा, तो इस हवाले से मैंने 12 वीडियो साल की बनाकर मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। अब वहाँ से डिटेल मालूम कर सकते हैं। उसमें मैंने तकरीबन 15 से 16 जो ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं उसके हवाले से प्रेडिक्शन दी हुई है। अब वहाँ से फ्री में गाइडलाइन ले सकते हैं। मज़ीद अगर आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए तरीक़ाकार वीडियो के शुरू में बताया गया है और उसकी नॉमिनल सी फीस रखी गई है। आज हम शुरू करते हैं बुर्ज जद्दी। और बुर्ज जद्दी वाले ऐसे अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान में है, उनका ताल्लुक़ बुर्ज जद्दी से होता है। और इस माह के अंदर देखते हैं बुर्ज जद्दी वाले अफराद, इनके लिए क्या सूरत हाल नज़र आती है। नाजरीन, अगर हम इनकी सेहत के हवाले से देखें तो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आते हैं, जहनी दबाव का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा जहनी मामलात इनके उलझे हुए हैं और हर तरफ मायूसी नज़र आ रही है। कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आता कि क्या किया जाए और इल्ज़ामात और हर तरफ से रास्ते बंद होना, इस तरह की सूरत हाल इनके लिए नज़र आ रही है। तो इसके लिए ये जो ज़ोहर का सदका है, हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका, तकरीबन 1:30 बजे से 2:30 बजे के दरमियान में 800 ग्राम कोई भी काली चीज़, काले चने, काले माश, इस तरह से, और काले तिल ये दिए जा सकते हैं। इस चीज़ को करने से आपके ये जो प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह इसके अंदर कमी आएगी और आप मेरे लिए दुआ भी करेंगे। तो सेहत के हवाले से ये आपके लिए जो महीना है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं और सेहत आपकी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद मैं इस माह के अंदर अगर बात करूँ माली पोजीशन देखा जाए तो माली पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती, यानी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी लेकिन कोई बहुत अच्छी और ख़ातर ख़्वाह और बहुत ज़्यादा इजाफ़ा माली पोजीशन में वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो इस हवाले से जो आपके लिए मामलात हैं वो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नज़र नहीं आते। अब हम बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से देखें तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है प्रॉपर्टी के हवाले से, और आपकी प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं वो हल होते नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी की सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, इस तरह की सूरत हाल आपके लिए बेहतर नज़र आ रही है। उस हवाले से जो अच्छा टाइम पीरियड आपका होगा वो 17 मई से ऑनवर्ड आपका टाइम होगा। इसमें आपके प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूटेड चीज़ें चल रही हैं वो भी इंशाल्लाह 17 मई से ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें तो ये माह बहुत आपके लिए अच्छा नज़र आता है, यानी एजुकेशन में आपको शानदार कामयाबी मिल सकती है। इस हवाले से 16 मई का जो टाइम है ये आपके लिए बेहतरीन टाइम पीरियड शुरू होगा, यानी 16 मई से आपके तालीमी मामलात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा होगा। अगर इस दौरान कोई आपका टेस्ट आता है, कंपटीशन वाला टेस्ट है, नौकरी के लिए टेस्ट है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी औलाद के हवाले से। पहले बात करते हैं उन ख़वातीन की जिनके यहाँ औलाद नहीं है। उनके लिए अगर इस मंथ के अंदर देखें तो 16 मई से उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर इनको औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, वो कंसीव कर सकती हैं। और ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये माह बहुत अच्छा साबित होगा। और इस हवाले से ये जो चीज़ें हैं
اگر ان کے ہاں ڈلیوری 22 مئی تک ہوتی ہے تو پھر لڑکا پیدا ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی محبت کے معاملات۔ کیپریکون کی جو محبت کے معاملات ہیں وہ آپ کے محبت کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، لیکن 16 مئی سے یہ جو ٹائم پیریڈ شروع ہوگا اس میں آپ کے محبت کے معاملات بہت اچھے ہوں گے، اور اس کے اندر صورتحال اس طرح کی بن سکتی ہے کہ آپ کی پسند کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ تو 16 مئی سے آپ کے محبت کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کے محبوب آپ سے ناراض ہیں، بریک اپ ہو چکا ہے، تو اس دوران آپ دوبارہ ان کو منا سکتے ہیں اور آپ کے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی شادی کے حوالے سے۔ تو شادی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے آپ کا 17 مئی سے ٹائم پیریڈ آپ کا پرابلمیٹک شروع ہو رہا ہے۔ اس پرابلمیٹک ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے 16 مئی تک آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں شادی کر لیں تو بہتر ہے، ادروائز آپ اس ماہ کے اندر شادی نہ کریں، کیونکہ سٹارز کی پوزیشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ 17 مئی سے حالات و واقعات شادی کے حوالے سے بہت پرابلمیٹک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا اس میں آپ کی جو بزنس کے حوالے سے ہے، بزنس کے حوالے سے بھی آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ پرابلم نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کی پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ میں مسائل نظر آ رہے ہیں، پارٹنرشپ ختم ہو سکتی ہے، اور اگر آپ انڈیویجول بزنس کر رہے ہیں تو انڈیویجول بزنس میں آپ کو پرابلم پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اپنے فوکس کیجیے گا اپنے بزنس کے اوپر۔ بزنس میں بہت زیادہ پرابلمز کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی فارن میں جانا، یعنی فارن ٹریول۔ ایسے افراد جو فارن میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ان کا ٹائم پیریڈ 22 مئی تک ایک اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ان کو ویزا مل سکتا ہے، اور اگر ویزے کے اوپر کوئی آبجیکشن ہے تو وہ آبجیکشن ان کا دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید میں بات کروں تو ان کی امیگریشن، اگر امیگریشن کو ہم دیکھتے ہیں، ایسے افراد جو امیگریشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی 1 مئی سے لے کر 22 مئی تک ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو امیگریشن مل سکتی ہے۔ اگر آپ کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو اس دوران آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جاب کی۔ ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے اگر دیکھیں تو یہ مہینہ انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہوگا، اور 1 مئی سے 16 مئی تک آپ کے ذائقے میں بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ جاب کے اوپر آپ کی نام، عزت، مرتبہ میں اضافہ ہوگا، جاب اچھی مل سکتی ہے، جاب میں ترقی ہو سکتی ہے، آپ کو پروموشن مل سکتی ہے، یہ سچویشن بہت اچھی رہے گی، اور 16 مئی کے بعد معاملات آپ کے اور بہتر ہونا شروع ہو سکیں گے۔ اگر آپ کی نوکری پر کوئی پرابلم ہے، آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے، آپ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، تو اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ اٹھائیے گا، کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ اپنی نوکری کے اوپر بحال ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر مئی کا مہینہ جاب کے حوالے سے کہا جائے تو کیپریکون کے لیے بہت اچھا مہینہ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔